Ras-ras kita ngelanjutkan pelajaran ta ngangkai Pustaka Sibadia nomor 10.4. Bahanna Efesus pasal 2 ayat 8 ayat 9. Siban judulna mekaken kai keselamatan pemere di bata labo dahin manusia. Keselamatan pemere di bata labo pendahin manusia. Ras kitar toto lebih. Bagian si ibre kendu man kami di bata singgeluh, di bata sinjadi ke langit rastuni. Ngasa ginduari ibre kendu matawari man kami. Maka ibre kendu kami keselamatan arah persadan kami ras Kristus. Enda masih icakapkan kami kasih bahan du'e. Bahanlah Tuhan kami Yesus yang kami gelah banci persadan kami raskam reh warina reh bagisna lanailit kuasa dosa bahan persadan kami dai raskam italu kenama tabiat Adam sindekah dai pasu-pasu kami bicara lagi yang kami kelem belangsa mereka misitik lagi ya gelah banci dat kami nanamna di bata kami dai menjadi guru kami, kesasi badian dai mesti ngajari kami, Yesus dai ngemre kencaman kami keselamatan enda. Amin. Sinin Efesus pasal 4. Efesus pasal 2 ayat nasi pewaluhkan. Laban cilamen tesi inget kala Efesus singalokan surat indah. Ya. Sioge ayat 8 rasiwa merambarasita uga pesiksa ras ngangkaisa. Koge saja mulai ayat 4. Tapi perkuah ate di bata lar sibar. Janganlah belin kal keleng ate naman banta. Seh maka asum kita mati ibas pertendin erdandanken salah ta ipegeluhna kita mulihi raduras Kristus erdandanken lias ate di batange maka kam enggo terkelin ibas persadan taras Kristus Yesus ipekeke di bata kita ras Kristus. Cana ipekundulna kita ras iya ibas ingan si meganjang. Sienda ibahan di bata gelaseh rasa lalap icidah kena kini ulinna silanai kalanglang belina. Melias atena man banta ibas Kristus Yesus. Sabab erdandan kenliasati di batang maka kam enggo terkelin. Lerkite kentek kaman Kristus kulihi erkite kentek kaman Kristus labo bekas pendahindu tapi pemere di batakap labo uli pendahindu maka labo lid dalana ise pemujibana kai ngebanci siangka bas ugentin dan dai kulika sekali nari banci nindu ayat 4 sada bagian tapi perkuah ate di bata lar sibar enggo jelas mah di bata perkuahna lalit ujungna
Ija karilal ujungna banci idah do. Tapi perkuah ate di bata lar sibar. Jalan belin kal keleng atena man banta. Oh ngasi daya? Ya. Bancing itu dikendu uga belin na keleng ate di bata. Ras uga gedang na perkuah ate di bata. Reh mis jababna. Adikala si ku neraka kuga. Mesti jawab du ngasang geluh nguncaidah na kekelengan di bata tapi dinggu kersih neraka elana idah na kekelengan di bata maka kekelengan di bata silar sibar bagi peras bagi belinna kekelengan nate di bata ndai man banta elaban sila ibas Kristus ngenca jababna ijeng cakari banci si ida tapi perkuah ate di bata lar sibar janah belin kal keleng ate naman banta syekh maka asum kita mate ibas pertendin erdandankan salah tak ipegeluhna kita mulihi radu ras Kristus gama. Jadi ban radu ras Kristus ndai nge kita maka banci si katakan perkuah ate di bata lar sibar perkuah ate di bata belin kel man banta laban cila si katakan ibas persadanta ras Kristus kulikait 4 ndai tapi perkuah ate di bata lar sibar jalah belin kal kelengate naman banta syekh maka asum kita mati ibas pertendin erdandankan salah ta ipegeluhna kita mulihi radu ras Kristus ulakam salah mengkhotbahkan perkuah ate di bata simbelin ras perkeleng ate di bata silar sibar ibas Kristus kalangingen ca ulah kam salah tapi perkuah ate di bata lar sibar janah belin kal keleng ate naman banta syekh maka asum kita mate ibas pertendin erdandankan salah ta ipegeluhna kita mulihi radu ras Kristus. Jadi ngokin kita ipegeluh Kristus genduari. Di menurut ayat 4 enda ngoi pegeluh na kita genduari ersadar ras Kristus. Maka lanai kita ibas kematen ersadar ras Adam. Maka nggo banci ikatakan Paulus man jemaat Efesus ndai. Tapi perkuah ate di bata lar sibar janam belin kal kelengate naman banta syekh maka asum kita mate ibas pertendin erdandankan salah ta ipegeluhna kita mulihi radu ras Kristus endang go terjadi ban enggo ngeluh pertendin tandai ersadar rasin nepasan dube maka lanai banci kita ku neraka ban nggeluh kita sadaras Kristus dandankan lias ati di batang maka kam enggo terkelin maka lah boleh jendam berambera terkelin diturikan du perkuah ati di bata lar sibar kekelengan di bata simbelin kal ulah kal kam lupa ibas persadan taras Kristus nge maka terjadi adilang neraka elono karibanci turiken dujah perkuah ate di bata lar sibar nindu janam belin kal kelengate di bata lanabo banci turiken du adi neraka kamkari ibas persadan tar dan kensalah ta ipegeluhna kita mulihi radu ras Kristus erdandankan lias ate di batang maka kam enggo terkelin
Berkuah ate di bata lar sibar. Berlinkal keleng ate naman banta. Petelu kendekai kinja kata kena. Erdandan kelias ate di bata. Lias ate di bata. Berlinkal kekelengan di bata. Perkuah ate di bata lar sibar. Bas Tuhan Yesus kalengingen ca. Lakam salah khotbah kenca. Adilabas Tuhan Yesus. Labu kari idah ndu lias ate di bata. Labu kari idah ndu perkuah atena. Labu kari idah ndu uga ulina di batandai. Aditamana kari kamku neraka. Uga apa penendu kejam ngedi bata maka perkuah ate di bata, melinkal kekelengan ate di bata, melias kal di bata sada kal ngenca. Adi ersada kita ras Kristus. Erdandan lias ate di bata maka kam enggo terkelin. Kulihilit jenda telu tabiat di bata. Tabiat si pertama mengkakan erdandan lias ate di bata maka kam enggo terkelin. Ibas pertendin erdandankan salah ta pegeluhna kita mulihi radu ras Kristus. Belinkal kekelengan atena perkuah ate di bata lar sibar. Telu jenda tabiat di bata. Ibas persadan taras Kristus. Ibas persadan taras Kristus Yesus. Ipekeke di bata kita ras Kristus. Maka na banci si ida perkuah ate di bata dalar sibar. Ban ipekeke na denga kita. Ibas persadanta ras Kristus Yesus. Ipekeke na kita. Ibas persadanta ras Kristus Yesus. Ipekeke di bata kita ras Kristus. Jana ipekundul na kita ras iya ibas ingan si meganjang. Keselamatan ibas persadan tandai. Sienda ibahan di bata kelah sehrasa lalap. Icidah kena kini ulinna sila naik lang belinna. Melias ate naman banta ibas Kristus Yesus. Kulika. Enda perlu mesra. Sienda ibahan di bata gelah sekrasa lalap icidah kena. Kini ulinna sila naik lang belinna. Melias ate naman banta ibas Kristus Yesus. Jadi ipekeke di bata kita ibas si matenari. Ipenggundulna kita radu ras Kristus. Ibas salah-salah ta enggo mate pertendinta. Ipegeluhna kita ras Kristus. Kai ka ndu tujunna. Jawabna la mesra ayat 7. Sienda ibahan di bata gelah sehrasa lalap. Gelah sehrasa lalap icidah kena kini ulinna sila naik lang belinna melias ate naman banta ibas Kristus Yesus. Gelah icidah kena ke kini ulin nandai. Jadi dibagir kaidah hinta ku surga. Nah dibagir kaidah hinta ku surga. Laban silang nindu. Gelah kuida. Kini ulin di batandai sehrasa lalap. Nah disimbelang jumana. Ngo mejile suana rimona, ngo mejile suana buah nagana, ngo kerinana isuana kerinana lije. Erkai aku juma. Ngenin juma nasi ngo mejile ndai. Erkai kita ku surga. Ngenin kini ulin di bata silakal ersibar ndai. Ngenin uga belinna keleng ate di bata
Ngenin uga ipegluna kita ibasi matenari. Gelah ikrinana si idah kekelengan di batandai serasa lalap. Maka bicara sungkun kalak kamu. Harkai kam pagi ku surga nak nina. Laban cila kata kendo. Gelah kuida. Bas ngeluh hendang gom kuida kekelengan di batang kundai. Labung giambu wesa. Tapi isurga pagi enggo kuida reh tangkasna kekelengan kini ulin nandai la terbeligai la terukurkan bagesna enge makana kala Efesus ku surga iya ngoi pegelu di bata pertendin nandai ngurkai kala siku neraka rekai kala siku neraka gelah idahna uga mejinna setan dai in neraka. Ban selama yang gelupe setan temanna. Selama yang gelupe la pernah idana kinulin di bata. Maka laus miaku neraka gelah idahna uga dahsat na neraka Ko ka engin cak anci jabab naman bantam. Maka bicara sungkun kala engkai maka kam ku surga nina ku akap sadang encabaan cijabab nasi payokal. Sienda ibahan di bata gelah rasa lalap. Icidah kena kini ulinna silanai kalang-lang belinna. Melias atena man banta ibas Kristus Yesus. Kuagap pang kita ngata kenca pang aku bertanggung jawab kenca maka adi aku pagi ku surga gelah ku ida kal kini ulin di batang kundai ibas Tuhan Yesus sanga mati pertendinku ipegeluh nama kumulihi ersadaras Kristus gelah kekelengan nasi rasa lalap ndai kerinana di bata si mekuli ndai gelah banci reh warina reh idahna bagenda kepeken corakna kekelengan di batang kundai sebab dunia endah banci lagi kita ngasup ngalo kencang engkai kama kakalak ku neraka ban merincu ya tiap wari ngidah setan ku gajahatna maka sepagi neraka idahna kama uga jahatna jage krinana si ibreken di bata adilakap ne mehuli maka ipedauhmu iya ibas kuasa di batas simbelinari ipedauhmu iya ibas krinana kini ulin di batandai maka idah nama kuasa iblis ibas krinana neraka lanai ia banci tanggung-tanggung kita bebagi ka lani kabo banci si tanggungi ugakin kini ulin Kristus enda labo kita ngasup kalian jelaskan cakerinana. Tapi di sepagi kita ke surga icidah kenama kini ulinna silanai kalang-lang belinna melias atena man banta ibas Kristus Yesus kulihi koges kalinari cage siban kesimpulanna tapi perkuah ate di batalar sibar si pertama janah belin kal keleng atena man banta. Si peduaken. Seh maka asum kita mate ibas pertendin erdandan kensalah ta ipegeluh na kita mulihi radu ras Kristus. Erdandan kenlias ate di batanga maka kam enggo terkelin. Labum beram-bera kita terkelin. Enggo kita terkelin. Ibas persadan taras Kristus Yesus. Ipekeke di bata kita ras Kristus. Cana ipekundulna kita ras ia. Ibas ingan si meganjang. Sienda ibahan di bata. Gelaseh rasa lalap. Icidah kena kini ulinna silanai kalang-lang belinna. Maka ke surga kita gelah icidahkan di bata man banta kini ulinna sila kalar sibar. Melias atena man banta
ibas Kristus Yesus. Ayat 8. Sabab erdandan kelias ate di batang maka kam enggo terkelin. Kita kentekaman Kristus. Maka sambung nama labo bekas perbahanan du. Tapi pemeredi bata kap Enda lalit sangkut pautna. Kaisi ban maka banci kita ku surga. Enda lalit sangkut pautna ras kam dalankan undang-undang Taurat. Maka dua lit cerita bas pustaka Sibadia, Kisah Rasul pasal 10. Uga ingat duje Cornelius. Uga ulina pelaya banci ku surga. Adi arah kini ulina ras dalankan undang-undang. Sada kalak bayak Lukas pasal 18. Kitik-kitik kunari ngoku dalankan kerinana. Pelabo bancir banca iya ku surga. Ula pala-pala Hindu arah dalankan undang-undang Taurat. Labu arah pendah Hindu makana banci kam ku surga. Tapi arah pemberedi bata kap Musti ingat ndu. Abu tanah kita naik di batar banca. Berkena kesahna. Maka geluh mu Adam rasawa. Kundari pe iya namu Nggo mati pertendin tai bas dosa-dosa tandai. Labu banci siban geluh mulihkan tendin tandai. Nggo sirang kita ras di bata. Labu mungkin arah pendah Hindu maka bicara pala-pala Hindu paling-paling bagi Cornelius dalam Kisah Rasul pasal 10 ngengin cakam. Bagi pertoton dupe nggo seuh isurga kam langa seuh isurga. Bagi kalak bayak ndai ngomkrin anak undang-undang Taurat idalan kena kitik-kitik nanari. Tapi labu banci ia seuh ku surga waktu Yesus ngatakan mari ikut aku. Ceda kalatena banla ikut kena Yesus. Kulis kalinari. Kain dainina sabab erdandan keliasate di batang maka kam enggo terkelin. 2 kali enggo terkelin. Kita kentekaman Kristus. Labo bekas perbahanan du. Tapi pemeredi bata kap maka ayat 9 kata kena. Labo uli pendah Hindu Labo ban kamar minggu. Labo ban kamar toto. Labo ban kam ngabarkan Injil. Labo uli pendah Hindu maka labo lit dalanna. Isi pemuji bana. Maka dosa si baginda. Dosa pemuda si bayak ndai. Nggo kudalankan kitik-kitik kunari. Meriah kal iya kapna. Adi kalak si deban muji iya. Labu ulih pendah Hindu maka labu lit dalanna. Isi pemuji bana. Adi kam dalankan undang-undang Taurat du makana kam ku surga. Uga pape kam ngikari ipuji. Labu kini ulin di batandai kari icidah kenaman bandu. Maka labu banci sekalak pi kita. Bangkit ku surga arah perbahanan ta. Bicara uga pape ulina perbahanan ta. Labu banci kita ku surga. Sebab ngonde kata kena mulai ayat 4. Ban perkuah ati di bata silar sibarnge. Ban belin kal kekelengan naman bantang. Maka sanga mati pertendin ban salah ta. Pegeluh nama kita mulihi. Ibas persadan taras Kristus Yesus maka anggoi pekeke di bata kita ibas si mati nari. Maka na ipukundul nama kita ijah. Gelah si idah. Kini ulindi batandai sila tersibarndai. Labu uli pendah Hindu arah perbahanan dula bancika mengket ku surga. Puji-pujian man Bandung yang ngencah. Nuduh kencah kam nggo kalak sirikini teken kamu si rajinna nuduhkan kam kalak rohani. Tapi kalak rohani labu ku surga. Si ersadaras Kristus maka banci ia ku surga. Sebab dah hinta ku surga ijen dan dai kata kena koge sekali nari.
Makaninan lai koge lengkap. Tapi perkuah ate dibata lar sibar. Janah belinkal keleng atena man banta. Syekh maka asum kita mate ibas pertendin. Erdandan salah ta. Ipegeluh na kita mulihi radu ras Kristus. Erdandan lias ate dibata maka kam enggo terkelin. Ibas persadan taras Kristus Yesus, ipu keke dibata kita ras Kristus. Jana ipu kundulna kita ras iya, ibas ingan si meganjang. Sienda ibahan dibata, gelaseh rasa lalap. Icidah kena kini ulinna, silanai kalang-lang belinna, emelias atena man banta, ibas Kristus Yesus. Sabab erdandan kelias ate di batang, maka kam enggo terkenalin kita kentek kaman Kristus labo bekas penda Hindu tapi pemere di batakap ras kita toto malam mati kami geluh sanga mati kami ibas salah-salah kami. Basalah kami mati mempertendin kami. Tapi ipegeluh ndome kami mulihi radu ras Kristus. Waktu kami man Yesus say di bata kami dai. Jaga ipekekendo kami ibas si mati nari. Ipekundul dume kami ibas ingan si meganjang. Gelah banci icidah kendu. Kerinana kini ulindu. Sila kal tersibar belangna, sila tersibar kal. Dung naidah kami uga belinna kekelengan di bata kami adi enggo kami ersada ras Kristus. Adi ku surga kami denggo, idah kami uga belinna kekelengan di bata kami sangai pukundul ndu kami radu ras Kristus. Enda labu perbahanan kami, tapi ban pemerendunge ibas persadan kami tek, maka Yesus dama enggo si pegeluh kami, ibas salah-salah kami enggo mati pertendin kami, tapi pegeluh undu kami radu ras Kristus. Puji Tuhan kami Yesus itimai kami, maka sanga kami pagi pekekendu, ipekundul nubu kami as ingan semeganjang, idah kami kini ulindu sila tersibar maka genduari ipuji kami gelarndu katakan kami Yesus meka siar banca kami enggung gelu ibas si matinari enggo kami terkelin ibahandu dosa-dosa kami enggo ia lemendu. Amin.